26,000 kasinakong smuggled nga mga bugas nga mobalor og 38 milyones pesos. Pagkanaghana ba ani mga kaiganaan? Straight to the point. Nadiskubre sa usa ka bodega sa barangay San Roque, Dakbayan sa Talisay. Straight to the point. Ang mga sinakong bugas nga gikan sa Vietnam o Pakistan gisakmit sa Agriculture Economic Sabotage Council. Human nasuta nga ang tag-iya gitugtan lang sa ilang permit nga mapalit og 6,000 kasakong bugas. Straight to the point. 6,000 ra gitugot may gana apan nasuta nga nipalit og 26,000 kasakong bugas nga gitago sa bodega. Straight to the point. Ay gimuda ni mahigala og kinini ang palusot ning ubanda. Ang gitugot sa ilang permit 6,000. So tuod man 6 gyapon, no? Pero gipun-an og 20 mga higala kabuok ang pagkapin. Lisod ning pagkapina mga kaigalaan. Kay kana bang og gitugutan ka palit og unom ka sakong bugas, unom ka libo nga bugas, sinakong bugas. Dunay pagkapin, ang kanang pagkapin gamay-gamay gana. Kay gitugot sa permit nila may gala 6,000 raman. So tingalig na pagkapinan gamay dahil nga na pagkapin sa 1,000, 2,000 ina na. Mas gamay ng pagkapin unta. Pero kining ila may gala na lahi ning ila. Ang gitugot 6,000 ra, ang pagkapin 20. So 26,000 tanan. Nagapon size gihapon, 6,000 gihapon, ha? Pero paunahan dag 26,000. Paunahan dag 20,000 por bida. Nakatarig pagtagad rubuntaga mahigala sa manuman usab nining atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Sa point. laing balita